السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لدرس اليوم هو لي زيكواسيون أي المعادلات. دونك غنشوفو معادلات من الدرجة الأولى لي زيكواسيون دو بروميي دوغري، ولكن قبل ما نشوفو هاد المعادلات شنو هما دونك خصنا نشوفو لا ديفينيسيون. دونك ديفينيسيون: une équation du premier degré est une équation de la forme ax plus b égale 0 avec a différent de 0 où x est l'inconnu. دونك معادلة من الدرجة الأولى كنكتبوها على شكل ax زائد b كتساوي لصفر، بحيث x هو المجهول اللي كنقلبوا عليه. دونك résoudre une telle équation consiste à trouver le nombre x. دونك باش كنقلبوا حنا في الحل ديال المعادلة على القيمة ديال المجهول اللي هو x. دونك غنعطوا بعض الأمثلة ديال المعادلات. دونك exemple: les équations suivantes sont des équations du premier degré à une inconnue x. دونك هاد المعادلات اللي كتشوفوا هنايا هاد الأمثلة كلها معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو x. On a x plus 1, x plus 1 est égal 2. عندنا معادلة من الدرجة الأولى مجهول فيها هو x زائد 1 يساوي 2. دونك المعادلة عندها جوج الأطراف، الطرف الأول هو اللي فيه x زائد 1، الطرف الثاني فيه 2. دونك كنخلي الأعداد المعلومة في طرف، كندير الأعداد المعلومة في طرف بحال مثلا 1 مع 2، ثم الأعداد المجهولة في طرف آخر، يعني الحدود المجهولة في طرف آخر. يعني اش غندير؟ غنقل العدد اللي هو زائد 1، هاد العدد هذا غنقلو للطرف الثاني، غتشونج ليه لو سين ديالو، غتغير ليه الإشارة ديالو. يعني إلا كان هنا بلس غيولي هنا الموان، ولا كان الموان غيولي بلس. دونك غنقلو العدد اللي هو بلس 1 للطرف الثاني، غيولي عندنا إكس إتيكال، باش بدير عملية جوج غنجيبو بلس 1 غيولي موان 1، يعني تشونج ليه لو سين ديالو. دونك دابا بقى لنا غير الحساب. دونك x est égal 2 moins 1 est égal à 1. Donc la solution de cette équation، حل المعادلة، حل القيمة ديال x est 1. Pour le deuxième exemple on a بالنسبة للمثال الثاني عندنا 2x moins 1 est égal à 1. بنفس الطريقة عندي ندير الأعداد المعلومة في طرف والأعداد المجهولة في طرف آخر، يعني غنقل هاد المرة موان 1 والطرف الثاني، غيبقى عندنا في هاد الطرف 2x إتيكال 1 اللي عندنا أول حاجة. إلا دينا موان 1 غيولي بلس 1، دونك غيولي عندنا جوج إكس إتيكال 1 زائد 1 اللي هي جوج. حنا كنقلبو على إكس، مكنقلبوش على جوج ديال إكس. دونك القيمة لا فالور ديال إكس، دونك هنا غنديفيزي هاد الطرف الأول على جوج، وغنديفيزي الطرف الثاني على جوج. غندير الاختزال، on va simplifier par 2. Donc x est égal 2 sur 2, ou 2 sur 2 est égal combien? Est égal à 1. Donc x est égal à 1. La solution de cette équation est la solution de cette équation est 1. بالنسبة لهذا المثال عندنا مثلا on a 5x moins 4 est égal 2x plus 7. دونك عندنا كما قلنا هادي سيت اون ايكواسيون دو بروميي دوغري، المجهول فيها هو اكس. دونك غندير الاعداد المعلومه في طرف والاعداد المجهوله يعني اللي فيها تحتوي على مجهول في طرف اخر. دونك فاش كنقولوا شي عدد اولا شي مجهول كتغير ليه الاشاره من طرف الى طرف اخر. دونك لا بروميير دي شوز غنقل العدد اللي هو موان 4، هاد موان 4 غنقلو للطرف الثاني، غتولي عندنا المعادله ليكواسيون غتولي 5x est égal 2x plus 7. donc غنجيبو moins 4 غتولي plus 4، تغير لها لو سين ديالها.
Maintenant, اش غندير؟ غندي 2x، هاد 2x هذا غندير للطرف الثاني ديال المعادلة، دونك غتولي المعادلة 5x، غنجيبو 2x غتولي موان 2x لأن 2x c'est un nombre positif، دونك غيبقى عندنا هنا 7 plus 4. On a 5x moins 2x. 5x moins 2x est égal à 3x. Est égal 7 plus 4 est égal 11. Donc 3x est égal 11. Maintenant, on va diviser par 3. 3x divisé par 3 est égal 11 divisé par 3. Maintenant, on va simplifier par 3. Donc, x est égal à 11 sur 3. La solution de cette équation, de cette équation est 11